आमी हांगा धरणा बसपाचो इतलेंच मुद्दो की सरकाराक आमच्या विशया बाबतीन जे आमकां असेंब्लीन रिजर्वेशन मेळपा जाय, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ताचे बाबतीन सरकाराक जागृत करपा खातीर, सरकाराचें लक्ष ओडून घेवपा खातीर आमी आयज हांगा धरण्याक बसल्यात. म्हणटकीच आतां आमकां 2003 ST म्हणून नोटिफाय जालें. सरकारान हालींच एक कायदो काडला, पूण कायद्यान कांय तरी तुटी दवरल्यात आनी तुटी दवरल्या कारणान आमकां 2027 रिजर्वेशन मेळप मातशें कठीण आसा. तेका लागून आमी सरकाराचें एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर, सरकाराक खंय तरी सांगपा खातीर, बाबा तुमी जो कायदो काडला तो अजून कंप्लीट ना, अर्दकुटो आसा, खंय तरी आनी कितें करपाक जाय, नोटीस काडपा जाय, हें सांगपा खातीर आज आमी धरण्याक बसल्यात. आता पळोवपाक गेल्यार खूब टायम जालो ह्या गजालीक. सो तुमी परते मेळ्ळे CMाक किंवा पॉलिटिकल आसा सी आतां जे आमी दिल्लीच्यान डेलिगेशन घेवन गेल्ले सगळे आशिल्ले, CM आशिल्ले, आमचे आमदार आशिल्ले, प्रॉमिनंट आमचे लिडर आशिल्ले. आतां पोतपोतून सरकाराक रिमायंड करून दिवपाचें आमचें कर्तव्य न्ही. सरकारान फॉलोअप करून तें करून घेवपाक जाय आशिल्लें. कित्याक आमी सगळे पावना म्हणून आमी थोड्या रिप्रेझेंटेटिव्हांक निवडून दितात न्ही. म्हणटकीर तांची ड्युटी ती, तांची जबाबदारी. तुमी कितले दीस जाय सी आमी आज वो एक दिसाचें धरना आमचें. आमी सकाळीं 10 बजे आयिल्ले हांगा, आमी 4-5 म्हळ्यार उरतले हांगा. द बॅनर ऑफ मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी आयज आमचे STs ऑफ गोवा जे आमचे प्रॉमिनंट जे आमचे लोक आसा ते आयज आमी सिंबॉलीक एक दिसाचें आमी धरना हांगा करता. इतलेच खातीर की 2000 हालींच 5 ऑगस्ट 2025 पार्लमेंटान आमकां एसेंब्लीक रिजर्वेशन दिवपा खातीर कायदो पास केला. तेजे एसेंट दिला प्रेजिडेंट ऑफ इंडियान 13 ऑगस्टाक आनी 13 ऑगस्ट 2025 आनी तेजे नंतर खरें म्हळ्यार हो इमिजिएटली कायदो चालीक लागपाक जाय आसलो, जे अजून पर्यंत 4-5 म्हयने जाले अजून पर्यंत तरी जावं ना. हें जावं ना कित्या खातीर तर मोस्ट ऑफ द केसीस कितें जाता की एकदां गेझेट ऑफ इंडियान खंयचो एक्ट नोटिफाय जालो की तो व्हेरी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स तो चालीक लागता. बट हांगा ह्या एक्टान तेंच्यांनी एक सबसेक्शन 2 इन सेक्शन 1 घातला. तें अशें म्हणटा की एक्ट गेजेटान नोटिफाय जाले उपरांत सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक सेपरेट नोटिफिकेशन काडचें पडटलें आनी हो कायदो चालीक लावपा खातीर ह्या हितून भितर जें प्रोविजन केल्लें आहा की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाकच डिलिमिटेशन कमिशनाचे पावर्स आनी सेन्सस रजिस्ट्राक जे ड्युटीज दिल्ल्या ते तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडून तो एक्ट तेंका चालीक रावचो पडटलो. सो अशें दिसून येता की फाटले 5 म्हयने जाले आमी फॉलोअप घेतलो अशें ना, बट आमी चीफ आमचे CEO ऑफिस जे आसा पळय इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे आल्तीन तांकां आमी मेळ्ळे. प्लस आमी दिल्ली वचून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक तेंकांय आमी मेळपाचो प्रयत्न केलो. मेळप जावं ना, बट रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. ITIs फायल केली. सो तेन्ना अशें दिसून आयलें की कंटिन्युअसली अननेसेसरी हो डिले जाल्लो वयता आनी असोच जर डिले जालो जाल्यार आमकां 27 रिजर्वेशन आमचे सीट्स एसेंब्लीक नोटिफाय जावप ST खातीर म्हाका दिसता की कठीण वयतलें. तेन्ना आयज एक उलो मारता आमचे जितले आमचे जे आमदार आसा, 4 आमदार खास करून रमेश तावडकर, बाब रमेश तावडकर, गणेश गांवकर, आमचा MLA गोविंद गावडे आनी आमचो आतोनवाद, की हेंच्यांनी हो विशय सरकारा कडेन लावन धरचो आनी जात तितले बेगीन इमिजिएटली हें जे नोटिफिकेशन आसा तें काडचें, जेणे करून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनी सेन्सस रजिस्ट्रार हे दोन्ही ज्यो कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज आसा पळय ते आपलें काम करतले आनी विदीन मे बी 2 ते 3 म्हयन्यां भितर आमचे सीट्स आमकां नोटिफाय जातले. हे जे 4 MLA तुमी सांगले ते तेंच्या वांगडा तुमचें कितें उलोवप जाल्लें बिफोर? जेन्ना आमी दिल्ली हो विशयाचेर गेल्ले, हो विशय आमचे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह तांकां मेळपा खातीर, तेन्ना ह्या विशयाचे डिटेल्स CMा कडेन तेंचे कडेन डिस्कशन जाल्लें आसा. तेजे उपरांत इमिजिएटली कॅबिनेट नोट येवन लास्ट पार्लमेंटान तें बिलूय पास जाल्लें आहा आनी एक्टूय नोटिफाय जाल्लो आसा. सो जेन्ना एक एक्ट नोटिफाय जाता तेन्ना आमी वचून परत तांकां सांगप हें म्हाका योग्य दिसना. कित्याक तुमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव समाजाचे विशय, ट्रायबलाचे वेलफेअर जें कितें आसा तें तुमकां समजोवपाक जाय, कळपाक जाय, कळ्ळें न्ही. सो म्हाजी मागणी अशी आसा की तेंच्यांनी स्वता जावन ह्या विशयाचेर फॉलोअप करून जाता तितलो बेगीन हो विशय जाग्यार घालचो. नाजाल्यार दीस इज जस्ट सिंबॉलीक, बट फुडल्या 1-2 म्हयन्याक मे बी जर आमकां जर कांय जायना अशें दिसता जाल्यार व्हडल्या प्रमाणान परत एकदां आंदोलन जावपाची शक्यता आसा.
तुमकां दिसता आतां ज्या पद्दतीन जे स्लो प्रोसेस चल्ला 2027 जावपाचे चान्सेस तरी काय स्लो प्रोसेस इन द सेन्स फाटले 5 म्हयन्याक कांयच जावं ना एक्ट नोटिफाय जातरी इमिजिएटली व्हेरी नेक्स्ट डे किंवा विदीन नेक्स्ट 15 days तांकां पावर्स ते दिवपाक जाय आसले काम सुरू करपाक. फाटले 5 म्हयने जावन गेले आतां 6 म्हयने चालू आसा कांयच जावं ना. म्हणटकीर अशें म्हणपाक शकना की स्लो प्रोसेस आसा. फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन गॅझेटार नोटिफाय जाले उपरांत आज पर्यंत कांयच जावं ना. सरकाराक जर जाय जाल्यार व्हेरी नेक्स्ट डे फाल्यांचे फाल्यां ते नोटिफिकेशन काडून जर पावर्स जर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक आनी सेंट्रल रजिस्ट्राक दिले न्ही विदीन नेक्स्ट 2 months प्रोसेस सोंपता. म्हाका दिसता की हो इंटेन्शनल डिले जावन आसा. किंवा इंटेन्शनल डिले ना जावचो म्हणून आमचे ऑपोजिशन MLAs प्लस आमचे आमदार जे 4 जाण आसा तेंचे कडेन मागणी आसा की तुमी CMA कडेन आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन फॉलोअप करचें आनी जाता तितले बेगीन करून घेवचें. तुम्ही जसं म्हणता की इंटेन्शनल डिले असू शकता करून 5 महिने हय जाले. 5 महिने जाले इंटेन्शनल डिले जावं शकता. जर लास्ट मोमेंटान मीन इलेक्शन डिक्लेअर जावपाचे काही दिसा आदी वा म्हयन्या आदी जर फूल हे केले जाल्यार फुडले प्रोसेस तुमकां कितले प्रॉब्लेमॅटीक जावं शकता ती. ना आमचो आतां एफर्ट्स अशे आसतले की आमचे कडेन आतां ना म्हळ्यार 5-6 म्हयने आसा आनी ह्या 5-6 म्हयन्याक आमी आमचें जें मिशन जें आसा पळय फाटलीं 4-5 म्हयने आमी मातशे थंड आसले कित्याक आमकां दिसलेलें की एक्ट आयलो म्हणटकीर प्रोसेस सुरू जातलो. बट आमकां आतां अशें दिसपाक लागला की हेंकां करपाची इच्छा ना आनी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो कितें आसा पळय तो आमी विदीन नेक्स्ट फ्यू डेज आमी डिसायड करतलो.